Rutin ni bukan saja untuk perempuan, okey. Untuk lelaki pun boleh. Hai gang, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Ryan Channel. Saya Ryan. Video hari ni kita nak buat skincare rutin menggunakan produk baru. Produk apa? Stay tune. Jom. Okay, so lately ni kulit muka saya agak kering. Okay, this part and this part. Okay, so dia agak kering. Kemungkinan saya kurang minum air, sebab itulah dia kering. So I thought nak try this new product. Memandangkan saya pun tak pernah cuba produk ni. Quite famous juga, brand simple ni. So yang ni adalah from UK skincare ni. So tak nak beli yang set besar, sebab set besar, you know, pricing dia mahal kan. So bukan mahal apa, maksudnya kalau kita beli besar and then end up tak sesuai dengan muka kita, so better kita beli trial kit dulu. Okay, so this trial kit dia ada 3-in-1, which is dia ada cleanser, toner dan moisturizer. Sangat sesuai kepada orang yang baru nak start buat skincare rutin. Sangat sesuai sebab dia full package. Okay, and then saya juga nak pakai this mask. Okay, it's a hyaluronic acid facial mask. Dah lama dah tak pakai mask. Kalau pakai pun bukan sheets yang jenis cream type. Okay, so yang ni memang untuk really moisturekan kulit tu. So saya nak removekan kekeringan yang ada pada muka ni. So sangat rimas. Sebab itulah kita nak pakai this product dengan produk saya yang lain. Okay, so let's open this. Okay, refreshing facial wash, toner dan a moisturizer. Okay, so jom kita basuh muka dulu. Like always, first step. Okay, so kat sini no artificial perfume, no color, no harsh chemical, no alcohol, no nothing. Soap free gel. But hopefully kan ada buih lah. Okay, let's try. Of course kita bersihkan, kita basahkan muka kita dulu. Basah dah. Okay, let's take this. Tak ada bau pun, very natural. Okay, hopefully ada buih. Oh, ada buih. Okay, macam Cetaphil tu, tak ada buih kot. Cetaphil tak ada buih, macam pakai macam tak bersih macam tu. And dia tak ada function sangat pun. Tak rasa bersih lah. To me lah, I don't know to other people lah. Okay lah, buih dia tak adalah buih sangat. Okay, kita basuh dulu Kita basuh dulu. Kita basuh dulu. I'm back. Okay. Segar. Okay. Nanti kita feel. But it's better than Cetaphil lah. Yang tu tak ada buih langsung, yang ni at least ada buih. At least rasa jugalah yang dia bersihkan kulit kita. But really feeling soft, tak rasa kering. Usually kulit terus rasa kan. Okay. Okay, so the second step is kita nak apply the toner. So make sure ada kapas ya. Tada. Okay, rutin ni bukan saja untuk perempuan, okay. Untuk lelaki pun boleh.
So lelaki pun ada kulit, so korang kena jaga kulit. Okay, it's an asset, remember. Okay, kita apply the toner. So toner dia pun tak ada bau It's a very very mild. So let's apply. So like always, kalau tak pakai tudung, kita akan apply dekat leher. Kau nampak ke? Okay. Let it be dry first. So far sedap lah muka tu. Okay, first try. So far muka rasa sedap, rasa macam very soft. Oh wah, jatuh lagi. So okay, done. So our third step, tada, the mask. Okay. So the mask ni kita kena pakai selama 10 hingga 15 minit. Bau dia sedap. Bau apa ni? Tak ada tulis lah. Uish. Bau dia sangat mild, sangat segar bau dia. Okay, yang ni memang saya beli khas untuk moisturekan muka ni yang sangat kering ni, tak tahu kenapa. Macam saya cakap tadi, kurang minum air lah tu. Okay, siap. Alamak. Okay. Help. Tak ada cermin lah. Okay, kita set 15 minit ya guys. 15 minit. Start now. Okay. Okay, we are done. Okay, jom remove kita punya mask. So kita remove ni, kita kena slightly massage. Shing. Okay. Lepas ni kita akan letak tangan bagi lembut. Nice. Okay. So kita kena slightly massage the face lah. Okay. So I nak fokus dekat sini. So saya nak fokus dekat bahagian sini supaya tidak lagi kering. So kita biarkan dia kering sekejap. Okay, dah kering. So our next step is kita apply ni. Okay, serum masih guna Wardah Vitamins. Okay, kita tunggu dia kering sekejap. So kita pergi. So next kita pakai kita punya eye cream, which is eye gel. Same product like previous video. Kiri kanan. Hai, eye bag bertambah-tambah, dark circle bertambah-tambah.
Well, kita kan tak cukup masa tau. Masa tu bergerak sangat-sangat pantas. So kelip mata je, tiba-tiba dah Isnin Selasa Jumaat, you know. Masa itu emas, guys. Please do appreciate your time. Please do squeeze masa yang ada tu, luangkanlah dengan betul. Jangan membazirkan waktu begitu saja. So, now kita nak pakai moisturizer. Simple, very light, 12 hours moisturization. Wow. Okay. 12 hours Okay, bau pun memang simple je. Bau dia tak ada apa-apa fancy, very neutral. Cuma yelah, trial product dia macam ni. Dia tak ada, so kena okay, sikit juga kot, tak banyak. Betul lah, dia punya moisture tu sangat light. Rasa macam tak pakai pun ada. Nice. Not bad. First time pakai kan. So macam, you know, selalu moisturizer kan kita rasa macam very thick kan, but this one rasa sangat light. Ke sebab first time pakai? I don't know. Okay, we are done. But macam biasa, Ryan akan menggunakan bio oil untuk ni. Ni. Siapa suruh datang ni? Ni kenapa ni? Sibuk. Sikit je, jangan pakai whole face, berminyak lah. Okay, and a bit pigmentation here. Thank you. Okay, we are done. Siap. Shing. First time pakai simple ni, memang terasa lah light dia, simple, and kita kena make sure produk ni habis, and then kita kena feedback balik dekat next video. Okay, so itu saja untuk hari ni. Kita jumpa in next video, but before that, jangan lupa subscribe, like, share dan hit the notification button untuk menjadi orang pertama tahu yang Ryan dah upload video. So, korang tekan button notification tu, tekan all. Okay, so stay safe. I see you. Bye.